Pwede naman yan. Pwede nga yung sirain na eh. Daddy. Manghang yung bibiri. Manghang yan. Manghang. Manghang bibiri. Rio, alis na yan. Yay! Pikachu! Pikachu! Oh, wow! Bad yun. Pikachu! Ano kaya yan? Meron na siyang 9 tails ay. Pindutin mo lang, pindutin mo lang. Hindi, sa tagilid lang. Daddy jigger niya lang, oh. Ganun. Ah, wow. Ay, ganun kay Jayla nung una. Yung nasa bahay. Ay, buti na lang. Buti na lang ibang naibigay mo. Wow! Ganda! Pikachu! Pikachu! Pikachu!